ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Hello po mga kapatid ko kay Kristo. Magandang hapon po sa inyo. So, live stream po tayo mula sa ating page sa Batang Katoliko WC. Magandang hapon po sa inyo lahat. So, mga kapatid ko kay Kristo, so, meron tayong pagagahisgutan. So, kasi maraming mga ibang sikta na hindi naniniwala sa doktrina ng Santa Iglesia Katolika Romana. At ngayon po ay ating sasagutin sa pamamagitan ng ating live stream. So, live stream po tayo. So, live tayo mga kapatid ko kay Kristo. So, aduna may mga laing sikta nga dili mo tuo sa encyclopedia. Kay nagsulti ko no ang encyclopedia o bakak. So ato nang tubagon. Sumala sa Hub 8:8 ang nakaingon mga igsuon kada ni Kristo. Read the history books and see. Buta-sabot basang kasaysayan ug tan-awa. Anja karon ng mga laing sikta di man mutuo ana. So wala jud sila mutuo sa Biblia kay ug mutuo pa ang mga laing sikta sa Biblia. Ilahan ang ta ning gisunod ding Hub 8:8. Unya karon maigsuon ang nakasulti man dira sa Biblia sa encyclopedia. Unsa may pasabot og history? Dana kanang encyclopedia, World Almanac o uban pa Merriam Dictionary, World History man na nasa Hub 8:8. Unya karon ato mang mabasa maigsuon nga dira sa Hub 8:8 Catholic Church is founded by Jesus Christ in 33 AD asa gitukod sa Jerusalem. Ato ka nang mabasa diri maigsuon na sa Encyclopedia Volume 5 page 106. Ug napud usab ka na maigsuon sa World Almanac and the Book of Facts 8/2010. Ato maklaro nga dira nato makita og kinsa may tinuod nga simbahan. So kinsa may tinuod nga simbahan maigsuon? Ang tinuod nga simbahan mao ang gitukod ni Kristo. Sumala sa 33 AD. Unya, unsa may pasabot og Katolik? Ang Katolik maigsuon gikan na siya sa pulo nga Grego nga pasabot lukop sa tanang nasod sa Binisaya pa unya sa Bisaya lukop sa tanang nasod o makaylapon or sa English pa maigsuon universal. Kay diri sumala sa Mateo 28:20 mingon man si Kristo, panglakaw kamo sa tanang nasod ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Klaro kaayo nga atong makita maigsuon nga anaa joy mabasa. So shout out ni brother watching from Bukidnon. Shout out bro. Ja. Klaro kayo maigsuon nga atong mabasa diri sa Marcos 11 verse 17 nga ang balay sa Dios balaan ug lukop sa tanang nasod. Klaro kayo maigsuon nga atong mabasa. Ug usa maigsuon diri sa 1 Timoteo 3:15 ang haligig sukaranan sa kamatuoran mao nga simbahan. Adunay nangutana maigsuon ba nga ang kana bang relihiyon nga Katoliko napadayon ba na siya? Sa unang panahon maigsuon gitukod na ni Kristo dira sumala sa San Mateo 16:18. Ikaw Pedro, ibabaw ning bato tukuron ko ang akong simbahan. You are Peter, na upon the rock I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Shout out di ay ni Pahang. Shout out Pahang. Tanaw din siya karon. So shout out. So ang
simbahan may igsuon anaa sa tanang kaliwatan na may nangutana nga ang kana bang simbahan ni Kristo gapadayon ba na sa una wa ba na mawa sukad tong gipangpatay ang mga Kristiyanos sa unang panahon gipangpatay man to sila sumura jugoy na habilin so murag nangamatay sila tanan sumura goy Kristiyano sa una kay gipangpatay man tanan katong sa unang Kristiyano gipang patay gipang torture karon sumala nato sa Efesos 3 versikulo 28 ang simbahan anaa sa tanang kaliwatan but pasabot sa ato pa dili gayud mahanaw kay ang laing mga sikta may igsuon nagtudlo man nga sa unang panahon ang mga Kristiyanos nangamatay mao nga tukod kuno o bag-o nga iglesia kay nangahurot man kuno pero sumala sa Efesos 3 versikulo 21 ang simbahan sa kaliwatan anaa subot pasabot dili mahanaw ug atong mabasa may igsuon na ang simbahan ni Kristo gitawag og Catholic Church nga pulo nga Griego o Greek nga but pasabot universal unsa may but pasabot ang universal lukop sa tanang nasod unsa na may gaingon may igsuon nga ang gauna kuno og ari sa Pilipinas kay mga Seventh-day Adventist kay sumala pod sa mga Seventh-day Adventist sila kuno ang tinuod nga gitukod ni Kristo so klaro mga igsuon atong mabasa dira sa unang panahon lamang gitukod ang simbahan ni Kristo 33 AD. Diya karon na igsuon ang nauna mag-ari sa Pilipinas Catholic Church sumala sa San Mateo 20 versikulo 28 panglakaw kamo sa tanang nasod ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo naibot pasabot og panglakaw kamo sa tibok nasod. Unsa ang nauna mag-ari sa Pilipinas since 1940 miari si Magellan. Ari ilang gidalang Santo Niño. Unsa karon may igsuon ug mas nauna pa ng laing sikta mga Seventh-day Adventist daghan unta ron sila daghan unta ron sila may igsuon pero karon wa man mga laing sikta So, ang mga Katoliko may igsuon, ang iglesia, kinatsila na siya nga word may igsuon, ang kanang, kinatsila na siya ba, ang kanang, atong ibutang no na iglesia, kay, anaman nas Biblia ng iglesia Katolika, Apostolika, Romana, na siya sa Biblia, napuna siya sa Biblia ni Koan, atong mabasa dira ni sa libro ni Brad Edgar nga I say to you in Matthew 16 verse 18 I say to you, you are Peter and upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. So ang may iglesia ni Kristo may igsuon anaa na dyan na siya sa una pa lamang kay sa unang panahon may igsuon ang simbahan ni Kristo ato kuanon ang simbahan ni Kristo sa una, misimba siya sa mga Hudiyo. Diya karon, ang kunon man na sa mga Seventh-day Adventist, nga sila kuno maoy gikuan ni Kristo. Kay mismo kuno may igsuon, si San Pablo miadto didto sa adlaw nga Sabado sa templo atong tarungon og basa may igsuon. Dilibot pasabot na miadto na dito si San Pablo sa templo, misimba na siya. Atong mabasa may igsuon dira nga si San Pablo miadto lagi sa templo sa adlaw Sabado. Pero si San Pablo miadto aron makiglantogi sa mga Sabadista. Kay moangkon man ang mga laing sikta may igsuon nga sila kuno ang adlay papahulay Sabado kuno. Ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw nga ipagpahulay sa mga Kristyanismo
O jag mga Kristyanismo pa ng mga Sabadista, Domingo unta sila, musunod unta sila sa kuanis apostoles, sa mga apostoles, 12 ka apostoles, kay sukat sa pagkamatay sa mga apostoles. Pagkamatay, nabanaw si Kristo adlaw Domingo. Ug adlaw Domingo sa maigsoon, adlaw Domingo misimba ang mga apostoles. Ang mga apostoles wala mo simba sa adlaw Sabado, apan wala sila makasala. Unya diri sa sulat ni Mateo 12 versikulo 1 hantod sa 5, ang mga apostolis milapas sa adlaw igpapahulay sa mga Hudiyo apan wa makasala. But pasabot ang mga apostolis milapas, but pasabot og milapas hintay ato ibutang Lunes. Milapas man siya, makuan na jud na siya ara, ha? Kay atoy butang ang mga apostolis wa mo simba sa Sabado, but pasabot milapas sila apan wala sila makasala, balaod kana sa mga Hudiyo apan gibag-o na ni Kristo. Kay dira mao bitaw pagkamatay ni Kristo na bag-o ang pagkaon, ha? Sa Bagong Testamento makaon nagbaboy na po dira, buhat 10 versikulo 15. Unya may igsoon diri sa sulat ni San Pablo sa 1 Corinto 16 versikulo 2, magkolekta sa adlaw Domingo kay panahon sa tigom. But unsay but pasabot og tigom, pakighiusa. So anaa dira maigsuon ang mga grupo, ha? Mga katawhan ba kay but pasabot may simba sila kay mukolekta sa adlaw Domingo sa panahon sa tigom. So klaro kayo may igsuon nga ang tigom nga adlaw mao ang adlaw Domingo. Pero karon may igsuon unsa may gisunod ron sa mga Seventh-day Adventist, ilang gipadayon ang mga sugo sa mga Hudiyo. Pero sila wala sila sugua ni Kristo nga mosimba gyapon sa adlaw Sabado sukad sa pagkamatay ni Kristo. Kaya adlaw Domingo mao ang adlaw nga ipagpahulay sa mga Kristiyanos kay atong magbasa may igsoon na kana kini ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Lucas 2 versikulo 4 versikulo 1, ug kini usab ang adlaw nga sa pagkanaog sa Espiritu Santo nganha sa simbahan sa adlaw nga Pentecostes, ha? Pentecostes. Buhat 2 versikulo 1, 4. So, hello, Sister La. So, daghan din kayong salamat, Sister Sheila Bito, sa imuhang paghatag na tong starter, ha? Daghan kayong salamat, Tir, sa imuhang paghatag og start. Thank you so much, Sister. God bless you always. So, albalik na may igsuon. Diri sa buhat 20 versikulo 7, nagsimba si San Pablo sa adlaw Domingo. Klaro kayo may igsuon nga si San Pablo misimba sa adlaw Domingo. Pero ngano man si San Pablo, miingon mapod ang mga Seventh-day Adventist, si San Pablo miadto sa templo sa adlaw Sabado, kay ang mga Hudiyo nagsimba man sa adlaw Sabado. Wala miadto si San Pablo tungod kay misimba, kundili pinaagi kay nakiglantugi siya sa mga Hudiyo nga misimba man siya, ha? So klaro kayo may igsuot og sa Juan 3 versikulo 1 sa 7, ang mga magtutuo o sakop sa kolektahan busa ayaw paghatag og hinagiban sa Katoliko sa laing tinhuan. Kay klaro man diri atong mabasa may igsuon nga sa 1 Corinto 16 versikulo 2, ang pagkolekta sa adlaw Domingo panahon sa tigom. Unya karon ang mga Seventh-day Adventist mokolekta sa adlaw Sabado, busa ayaw na mo panghatag maigsuon kay wala magtudlo ang Biblia nga ang adlaw ting hatag mo po ng adlaw nga tig kolekta. Unya ang tig kolekta man sa simbang Katoliko adlaw nga Domingo, ha? Atong mabasa sa Juan 3 versikulo 7, ari po to sa 1 Corinto 16 versikulo 2. Ug ato hinumduman may igsuon nga
Diri sa Levitico 23 versikulo 39, ang una ug ikawalong adlaw hingpit nga ipapahulay Domingo. Hulagway kini sa mahitabo sa umaabot. So sa may pasabot og umaabot, mauna ang umaabot maigsuon mo nag-umaabot nga panahon sa una nga wala pa mamatay ni Kristo. Mo nag ilang gisuwat dira nga umaabot. Ha? Ug mao na ang pagkabanhaw ni Kristo, nagsugod og bag-o ang adlaw nga ipapahulay nga maong Domingo. Dira nato mabasa sa Lucas 24 verse 1 nga dira na pagkabanhaw ni Kristo ang mga apostolis misimba sa adlawng Domingo. Ug diri sa migsuon na sa Juan 5 versikulo 8, gilapas ni Kristo ang ipapahulay sa mga Hudiyo. But pasabot, nasuko ang mga Hudiyo ni Kristo. Kay gilapas niya, apan ato hinumduman nga mabasa nga si Kristo Dios. Juan 1:1. Ang Dios pulo, ang Dios na daan. So, atong mga basa may igsuon nga si Kristo Dios og misupak siya sa balaod sa mga Hudiyo. Og atong hinumduman nga miingon si Kristo, walay makasulod samahan kung dili mo agi kanako. But pasabot ang mga sugo ni Kristo atong sambuhaton. So, hello bro, God bless Batang City watching from Babrin. Shout out bro, Honyo DC Sals. So, watching from Hong Kong, Padayon dong. Shout out sister. So, hello bro, Jirik Tampos. Bro, Tampos. Kuya Wilmer, pogi na pakailod basta alagad sa Ginoo. Mga gwapo na sila tanan sa mga sikdi. Gwapo na. Padayon bro, salamat bro Jirik Tampos. So, shout out ninyo. Ug atong hinumduman may igsuon nga diri sa gisulat sa mga apostolis nga si Joshua wala naghisgot og adlaw Sabado. Naghisgot siya sa lain nga adlaw nga ipagpahulay. Atong mabasa may igsuon Hebreo 4:8 versikulo 8. Naghisgot, naglaing adlaw, lahi sa adlaw ni Joshua nga Sabado. Wala na lahi nagisgutan ni Joshua nga adlaw igpapahulay nga mao ang adlaw Sabado. Atong hinumduman may igsuon nga og dili gani ta makasimba sa adlaw Domingo, makasala ta og mortal sin. Usa man ang mortal sin may igsuon? Ang mortal sin may igsuon mo na ang sala nga dako. Kay sumala sa testamento sa 10 commandment nakasulti didto nga dapat kita mo simba sa adlaw nga ipapahulay. Ug wa ka kasimba sa Domingo, may kalawat kapag kasunod Domingo, bawal dyan na siya igsuon except og nakakumpisal ka, nakadawat ka sa pagkumpisal. Ug ato magpasalamat kita sa Dios may igsuon ko ni Kristo, sa Dios Amahan, Dios na Anak, kay pinaagi sa mga referensya nato mapamatud-an jud sa simbahang Katoliko kung kinsa ang tinuod nga gitukod ni Kristo may igsuon. So magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios nga kanunay misuporta ug mialagad sa iyang simbahan nga Katoliko. So may igsuon sumala po dusab sa Mateo 16:18 ato hinumduman nga si Kristo gatukod og usa ka iglesia. Kay wa man siya moingon dira sa San Mateo 16 versikulo 18, you are Peter, na upon this rock I will build my churches. Mingon si Kristo, akong tukuron ang akong simbahan. Wa mingon si Kristo, akong tukuron ang akong mga pasabot og mga daghan na yang simbahan. Pero mingon man si Kristo, akong simbahan buot pasabot nga adunay santa iglesia nga usa lamang nga tinuod nga gitukod ni Kristo, walay lain mo ang Roman Catholic Church. Bisan pa inyong pangutan-on ang ChatGPT, bisan pa ang Google, klaro ug tin-aw nga atong makita nga ang founder sa Katoliko si Jesus Christ. Ha? Pero mga laing sikta di mo tuo. Unja ingon sila, Bible alone lamang sila.
ug Bible alon gani mo brad, mutuo jud mo sa bag-ong testamento ug dang testamento. Unya unsaon man nato may igsuon nga aduna may mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga hubot sa otso, read the history books and see. Tanawag ka sa isayan ug basaha. So karon klaro na jud may igsuon. Unya ana di karon si Brad PG may igsuon ganahan magpaambit sa iyahang gatun-an nga Katoliko si Brother PG. So, hello Brad PG. Brad. So, mayong kuha ni mo Brad. So, nakoy pangutana ni mo Brad ba nga kanang ingon ang mga Seventh Adventist nga bawal kuno mukaon og baboy. Unsa may makapaambit ni mo Brad nga dili man sila muka og baboy? Dapat inyong basahan sa buhat giskin si kana ang ingon sa Ginoo nga barog o kaon. Ingon si Pedro wala pa daw si kakaon nagpugaw. O unsa man to nga bersikulo Brad? Buhat giskin si Sakto Brad. Kana. Diyon sa pa may gingon Brad? ingon si Pedro wala pa daw si kakaon nagpugaw. Ingon ang Ginoo ayaw isipa na hugaw. Kay ginluan na sa Ginoo. Salamat sa Ginoo Brad. Kikibaw na kas kamatuoran no? Nakasabot tas kamatuoran Brad. So mukaon jud tag baboy Brad. Ikaw Brad mukaon kag baboy. Oh. Kay lami Brad. Diyan na dapat ko'y pangutana Brad about sa larawan. Ang mga lain mang sikta Brad gatuo nga ang mga larawan mga Dios-Dios. Unsa may kasulti? Og there one dili man na sila Diyos-Diyosan. Og there to kanag ang ingon ang Ginoo nga Moises himua ang mga sa kirubin ang Ginoo Sakto Brad. Mga santos Brad balik ka ra Brad. Ang mga santos kay gihimo sa kirubin. Ingon ang Ginoo. Di ba example na ingon ang Ginoo nga Moises ibuhat ang mga santos kay kirubin. Og there na naman pud mo tuo muna. Di man na sila Diyos-Diyosan. Di na sila Diyos-Diyosan. Kay tinuod man na sila. Di man na sila fake. Ang mga Diyos-Diyosan, dili na sila tinuod. So, daghan kayong salamat, Brad PG, sa imong pagpaambit dira sa tuang tinuhuan nga Katoliko. Daghan kayong salamat, Brad. Nadyo kay nakatunan, Brad, sa larawan, Brad. Salamat kayo, Brad. So, mora to siya mga kaigsunan ko dahil ni Kristo. So, balik ta. So, kini si Brad. So, nindot yun ni kayo kay nakakaton ni siya sa relihiyon sa Katoliko. So, may igsuon, nindot jud nato tun-an ang ato ang pagtuo nga Katoliko may igsuon. Kisumala sa 1 Pedro 3 versikulo 15, pag-andam kamo kanunay sa pagtubag kung kinsa ang makipakigsayod kaninyo, tahura o respeto pasabot kitang mga Katoliko may igsuon kanunay ta mag-andam sa pagtubag og mingon ang malaing sikta may igsuon ang mga larawan mga Dios unsa may katubag ninyo dili jud na siya Dios kis og ang Ginoo may igsuon nagpahi og gadili og larawan og pahimog larawan kinsa man po nang tawhana nga gadili og pagkaon nga baboy unja gipakaon mura na siya may igsuon aduna mong duha ka klase nga larawan nga gitugot si Kristo o gidili ang gitugot ni Kristo nga larawan mo na ang mga larawan sa mga santos larawan sa kirubin or nag-exist ba for example kani si Kuan Saint Michael the Archangel so nag-exist jud ni siya may igsuon kaya nga naman, nataw man siya kana si Saint Vincent Ferrer. So, si Saint Padre Pio, nag-exist man na, nataw na, but pasabot, dili na Diyos. Kaya batok pa sa laing sikta. Ang mga Diyos, wala mag-exist. But pasabot, di man na tinuod ng mga Diyos.
Diyan mga santos tinuod man, natawo man diri sa kalibutan, nagpakita man. Subot pa sabot may igsoon, dili na Dios usapod kay ang Ginoo nagpahimoy ni Moises og larawan, Exodus 25 bersikulo 18 hantod sa 22. Naapod usab kana nato mabasa dira sa sulat ni Ezekiel 41 verse 17 hantod sa 19 nga ang templo sa Dios nalukob sa mga kinulit nga larawan nga may naong sa tao og leon, may kinulit nga parmera, na may naong sa tao may igsuon, labaw na kaani naong mani sa tao may igsuon. Apan miingon ang mga laing sikta may igsuon na ang mga santos kuno na ay mata di kakita, na ay tiil di kalakaw, na ay kamot apan di kalihok. Unsa may katubag nato mga Katoliko, isip Katoliko nga di man jud kakita ning larawan may igsuon. So unang tubag igsuon ngano ang larawan di kakita, tungod klaro kayo nga og larawan ganita mahisgot may igsuon, wa jud nay kinabuhi kay larawan man. Ingon pas Archimedes nga nay mata di hindi nakakakita at sabi naman niya ang mga Katoliko daw ay mga hangal sa mga hangal. Siya nga ay mukhang hangal kapatid dahil bakit niya sinabi nga ang larawan may mata hindi nakakita? Kapag sinabi natin na larawan talaga ang pumapasok sa ating isipan, wala talagang buhay. Dahil larawan nga klaro nga mga igsoon kapatid ko kay Kristo na klaro kayo may igsoon nga larawan ni Kristo, larawan gani wala dyan kinabuhi. Suon dyan ikaduhay may igsoon og ang larawan makakita di ka mo makuyapan. So makuyapan dyan may igsoon kay nagpasigal lang kag sugaon dyan ang santos sa pasunod-sunod nimo. Diyan katulo may igsuon ang Ginoo nagpahimo ni Moises og larawan, di ba? May balik niya Exodus 25 bersikulo 18 hangtod sa 22. Ang Ginoo nagpahimo og larawan ni Moises apan anaa man toy mata di kakita. Ayaw ko ingnar siya ni Dis. So, paki ang Ginoo. Kay ang Ginoo naghimo usab og kirubin, larawan usab kana sa anghel. Ana aman to'y mata, di kakita maigsuon. So, ayaw ko ingna nga. Kuan to. Mao gahimo ang Ginoo larawan maigsuon. Gahimo mapod ang Ginoo og naay mata, di kakita, nay duwanggan, di kalakaw, nay tilapan, di kalakaw. Ang Ginoo naghimog ribulto, wa po'y kinabuhi. Kay og miingon pala Ginoo nga mga ribulto makakita. Iyan na ang gisultian si Moises nga ang larawan adunay kinabuhi. Apan wala magsulti ang Dios Amahan. Naghimo ang Dios Amahan og larawan sa kirubin na ay mata di kakita. Anong masasabi mo, Pastor Archimedes? Kung ganyan ang inyong pangutana na may mata hindi nakakikita, may tiil apan hindi nakakalakad, tanungin mo muna ang Diyos. Dahil ang Diyos ang nagsugo kang Moises, ang nagpagawa kang Moises ng larawan. Hindi naman sinabi ng Diyos Ama na meron niyang mata, nakakakita na yan. Wala. So, kung magsabi ka nga niyan, Pastor Archimedes, supakin mo ang Diyos. Dahil ang Diyos nagsugo ni Moises na paggawa ng larawan apan hindi naman nakakikita. So, klaro kayo may igsona. So, karon nato amang makita ng larawan dyan may igsoon. Wa dyan na siya. Wa dyan na mata. Di dyan na makakita ng mata. Nga naman, ang sugo sa Ginoo ni Moises, larawan naman. Diyan katong larawan diri sa gisgutan sa Exodus 25 bersikulo 18 hangtod sa 22. Pagpahimo ni Moises og larawan, wa man putoy mata. Unja nay nangutana may igsoon ba? Sumala sa Exodus 25 bersikulo 18, may miingon diri, uyon ba kuno ka Brad Wilmer na ang mga Katoliko may gipahimog larawan dira sa suma sa Exodus 25 bersikulo 18 sa 22.
Ako igsuon, explainan mo. Ang gipagama jud dira nga larawan sa Exodus 25 bersikulo 18 sa 22. Ang mga Israelita sa panahon nila Moises ang mga Israelita, pero tungod kay ang mga relihiyon pa man sa una, panahon pa man to sa mga Israelita, kay ang panahon sa una ang bulahan man jud kay ang mga Israelita kay didto man ang mga propeta but pasakbot dili pa jud tulukop ang kalibutan ang relihiyon mo nga ang gihatagan og tugon sa Ginoo ang mga Israelita kay sila man mo ana pa sunod sa sugo sa Ginoo. Kita pa gani mga Katoliko, mga Pilipino sa una, mga pagano pa ganita, misimba pa ganita sa mga kanang atong gitawag mga kuan sa una, mga Dios kanang kuan, misimba ta sa mga duwende o pagano ta. Mao nga ang gihatagan sa tugon sa Ginoo ang mga Israelita, pero pinaagian na gipakaylap naman ang kalibutan. Putpasabot sumala sa Biblia ang balaod sa Ginoo magpadayon hangtod sa kahanturan, hangtod mukatap sa tibuok kalibutan. Putpasabot mukatap sa tibuok kalibutan ang Biblia, pinagi pud sa larawan. Kay miingon man dira yatag sa mga Hudiyo ang sulugo dinhi sa Ginoo. Unya sumala ara nga ang Ginoo nagpahimog larawan tungod kay wala pa man jud relihiyon sa ubang nasod. Mangutana ko nimo, naa pa bay relihiyon sa Thailand? Naa pa bay relihiyon sa Pilipinas ato? Naa pa bay relihiyon sa Indonesia? Wala pa. But pasabot gasugod sa mga Israelita ug sa mga Hudiyo. But pasabot naadto pa nila ang sugo sa Ginoo kasi lamang mo'y nakabaton sa kamatuoran ug nakahibaw pa ta ato hagmay natagiingnan nga gipahimuan taglarawan maigsuon. Ngano man mo mangutana maigsuon nga ang ultimong mga Seventh-day Adventist wap adto? Wap ang mga Seventh-day Adventist maigsuon. Kusog mo mangutana mga Seventh-day Adventist nga klaro man og tin-aw nga dira wala pa man jud relihiyon ato, anaa pa man jud sa mga Hudiyo. Pasabot ang saad pod sa Ginoo ato pod sa mga Hudiyo kay naa man nila ang matuod nga simbahan pa sa una. Kita sa una pagano pa man ta, di ba? Klaro kayo igsoon, no? So at klaro jud kayo maigsoon nga ato jung mabati ba. So mao na maigsoon ang tubag ato kay unja ang sugo sa Ginoo magpadayon hantod sa kanturan. But pasabot dili lamang sa mga Hudiyo ang Ginoo nagpagama kundi ipadayon sa tibuok kalibutan. Mao na ron ang sige tawag larawan. Pinagi sa larawan maigsuon. Pero maigsuon og muhikap gani tas larawan maigsuon. Og miluhod ta. But pasabot ba ato na nang gisimba nga Dios giisip atong klaryohon maigsuon nga diri si Josue 7 verse 6 si propeta nga balaang Josue miluhod at tubangan sa larawan nga mga sa larawan sa Israel at tubangan sa arka nga may larawan. Apan sa pagluhod ni Josue wala nagbut pasabot nga ang larawan sa kirubin iya nang giisip nga Dios. Og mao po ni gibuhat sa Santa Iglesia Katolika Romana. Miluhod ang mga Katoliko sa larawan apan wala nagbut pasabot nga giisip kana nga Dios. Kay ang maka pahugaw sa huna-huna sa tao mong masulod siyang kasing-kasing kintahay gahuna na siya nga ang pagkaon hugaw. Mahugaw dyan na para niya. Nga naman may suon. Kaya hamang giisip nga hugaw bisan gihinluan na. Mura rago nagpagkaon may suon. Ang pagkaon gihinluan na. Sumala sa buhat 10 versikulo 15. Ultimo si San Pedro. Wala pa gani kuno siya kakaon. Og mahugaw nga pagkaon. Apan unsay giingon ni Kristo. Ayaw isipa nga mahugaw ang gihinluan na sa Dios. Ayaw ko ingna kamong mga Seventh-day Adventist, musupak mo sa sugo ni Kristo, dira ni Pedro.
Ha? Musupak mo mga sibitlit-bintis sa sugo ni Kristo. Dili na jud mo Kristyanismo ana. Kay bawang di mo Kristyanismo kay di mo musimba sa adlaw Sabado o adlaw Domingo nga ang adlaw igpapahulay adlaw Domingo man. But pasabot may igsuon, musimba po ta sa adlaw Domingo. Kay mo man nag-adlaw nga ipapahulay kanato mga Katoliko, mga Kristiyanos. Ato hinumduman nga ang mga Kristyanismo musimba sa adlaw Domingo kapareha sa mga apostolis kay sukad sa pagkamatay ni Kristo sa ikatulong adlaw mabanhaw ug sa tulo ka adlaw mo nang adlaw nga adlaw Domingo mo na gitawag og Easter Sunday. Mo na nga ug makakita gani mo nga nay mga tawo mingon nga Happy Easter Sunday may igsuon. Put pasabot malipayon ang pagkabanhaw ni Kristo. Kay si Kristo na banhaw naman malipay jud ta. Apan ang mga laing sikta may igsuon. Miingon na pod sila, misupak na pod sila na mingon na pod laing sikta. Kaning mga Katoliko ba? Ha? Kaning mga Katoliko kada tuig papyo nila si Kristo. Ha? Tinuod ba na igsuon? Mura jud mga wa ni klaro ning mga laing sikta may igsuon no. Ug buot gani pasabot nga kita nagprosesyon taglarawan ni Kristo na namatay kada adlaw na kada taon na nato gipatay si Kristo. Wala jud na but pasabot nga gipatay na namo si Kristo. Kana membran sa iyang pagkamatay. Kanang adlawa amo ang girespeto kay anang adlawa anang taknaa sa oras ara nagpakamatay si Kristo. Mo nga mo nang girespeto pero kamong laing sikta nyo ba nang gibuhat? Dili jud kay dili man mo kauban sa mga apostoles. Ha? Dili jud mo makuan ana kay di man mo kauban sa mga apostoles. Pero ang Katoliko ginabuhat jud na may igsuon ngano man. Kay gisugo man namo ang sugo sa una sa panahon na ang mga Katoliko ra man may gabuhat jud ana. Ha? Katoliko ra jud may gabuhat jud mingon sila nga kada adlaw kuno kada tuig kuno namo patyon si Kristo kay mag lubong-lubong kanang larawan na lubong-lubong wala na but pasabot kun dili momento na sa pagkamatay ni Kristo igsuon. Wala na but pasabot nga amo anang gisimba amo ana nang giisip nga kada buwan na namo gipatay si kada tuig na namo gipatay si Kristo wala kun dili kana membran sa iyang paghalad sa iyang bugtong anak nga mao si Kristo. Pagrespeto ba pagtahod anang adlaw kay kana mao nang adlaw nga si Kristo namatay nagpakamatay alang sa atong mga kasalanan. Jak mga laing sikta misunod ana wala ngano man tungod kay klaro na gud kaayo may suon tungod kay dili man sila sakop sa atong Ginoo nga gitukod sa Mateo 16:18 unsa karon moangkon po na sila nga sila ang gisulti dira sa born again sa Juan 3 versikulo 3 dira pod usab kun umabasa dira sa Roma 16 versikulo 16 na ang Iglesia ni Kristo kana may igsuon dili kuman kay mabasa ang word for word nga kana inyohang simbahan dili jud na but pasabot nga kana tinukod ni Kristo kay dili lamang mura bag ingani may igsuon tahay kusog kayo kamo angkon kusog ayo gipangani mo ang kana nga kay tahay kanang merkado may igsuon. Ako dyan ang giangkon nga ako'y tag-iyana. Naghimuhimo kog pangalan. Akong gisundog ang pangalan, ana. Akong gisundog unsay nakabutang. Akong gisundog. Apan wala ko'y dokumento or proof nga ho adyon na. Mura po naglaing sikta. Unsa kana masakitan man jud ka ana. Mga di jud ka mo angkon ng mga encyclopedia tungod kay masakitan man sila sa kamatuoran. Mo gani giingon sa Hobot so otso, read the history books and see. So, ano na ijuta mo basa sa kanang dili lamang pinagi sa Bible alone. Kayong Katoliko sa may igsuon nagsunod sa magisterium o tradisyon o Biblia. Ha? Nagsunod ang Katoliko.
So pinagya na ang lingkuranan dili matumba. Kay og usa lamang Bible alone matumba jud ang lingkuranan og mo lingkod ka. Kay sumala pinagi sa tradisyon sa mga apostoles nga maong pagwali. Kay kanang tradisyon pasabot man na siya og pagwali ba pagsangyaw sa pulong sa Dios. Muna ang gisuwat nga wala masulti sa Biblia dira. Wa man jud gisulti ang mga wali nila San Pablo ara ang sila naman mismo nga misulat ana pinagi sa Biblia. So to hinumduman kano na igsuna nga pinaagi sa apostolis. Kay kita gitawag man tagwan Holy Catholic and Apostolic Church tungod gitawag tagwan Holy Catholic and Apostolic Church. Ngano gitawag man ta tungod kay miingon si Kristo, akong tukuro ng akong simbahan, usa lamang ka church. O sa tulo ka personas, usa lamang ka Dios. Kalaro ka na kayo igsuon. So, kaduha, ngano gitawag taog, one, holy. Ngano gitawag man tag holy? Because of the founder. Kayang founder mo ay nakapabalaan sa iyang iglesia. Dili ang membro nga mo ay nagpabalaan, kundili mao ang founder nga si Kristo. Katolik soon ngano gitawag tagwan Holy Catholic. Ngano gitawag man tag Katoliko? Katolik. Kaya ang kanang sumala sa Biblia igsuon dira sa Mateo 28:20. Panglakaw kamo sa tanang nasod bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Bunyagan jud sila tanan, lukob sa tanang nasod. Buta sabot magpalaganap ang simbahan ni Kristo. Og diri pud sa Marcos 11:17, ang akong balay paghihinganan og balaan og lampuanan alang sa tanang nasod. But pasabot ang simbahan ni Kristo paghihinganan og balaan og lampuanan alang sa tanang nasod. Mo na gitawag og universal lukop sa tanang nasod. Atong mabasa ra. Unjay ka upat na ba igsoon ka upat ano? Diya ika-upat na igsuon, ngano gitawag tagwan Holy Catholic and Apostolic Church. Tungod gitawag tagwan Holy Catholic Apostolic Church. Tungod may igsuon kay gagikan man ta sa apostoles. Gagikan ta sa tradisyon sa mga apostoles pero glaing sikta may igsuon. Dili jud sila mo angkon ana kay wala man sila gagikan sa mga apostoles. Wa man jud na sila gagikan sa mga apostoles may igsuon. Mabitawa na sila gitawag og One Holy Catholic and Apostolic Church. Unja kana nga word gagikan jud na sila sa tanan sa Biblia, mabasa jud na nato tanan dira sa Biblia. So dili jud mo angkon ang mga laing sikta na may igsoon kay bag-o pa man na ilang iglesia. Damo gitawag tag Catholic Apostolic Church kay gagikan man ta sa tradisyon sa mga apostoles. Pinaagi sa 12 ka apostoles na daghan ang Katoliko. Og i-compare na gani nato may igsuon. Atong ikumpara ang laing sikta sa ilaha nga mga tao. Mas daghan pa jud Katoliko ngano man. Mas una pa man ang Katoliko kaysa nila. Malambo jud na, mo nga daghan jud na ang membro. Kay dugay naman na kayo nga iglesia ha. So madaghan jud membro ana may igsuon. So mo na nga gitawag tag Apostolic Church. Ja hara may igsuon. So atong basahon ning comment nila bro. Hello bro, Jirik Tampos. Bro, Kuya Wilmer, shout out ko sa mga CFD dira sa Purok 5 Sitio, Riles, Little Panay, Panabo City, Davao del Norte, watching your live. Kuya, shout out kay Sister Marisol. Sister Marisol. Shout out kay Sister Marisol. Shout out usab kay Sister Luzon o Sister Albong, ang mga CFD really si Little Panay, Davao del Norte. Shout out ni mo bro. So, kasi matinga mo migsoon na lahi-lahi na tong tingog. Tungod kay Gyubo man ta ba? Moto, kwanta. Balik na may igsuon. Ang pulong nga iglesia, gikan na siya nga kinat sila nga word nga but pasabot simbahan iglesia. Unjang mga laing sikta may igsuon nanundog ana mga iglesia ni Kristo. Unja ang but pasabot og iglesia nagkahulugan katawhan sa Dios o
sakop sa banay ni Kristo. Ha? Unsag mga iglesia ni Kristo nanundog ilang gisunod ang pangalan sa Santa Iglesia Katolika. Kano sa mana natukod ng mga laing sikta? Klaro kayo may igso, no? Atong mabasa diri sa na Iglesia ni Kristo gitukod. 1940 magtutukod Felix Manalo. Diin gitukod Punta Santa Ana Manila, ara Manila sa Manila, Iglesia ni Kristo gitukod katilang dako nga simbahan. Referensya nato nga atong mabasa nga ang gasulti diri sa Iglesia ni Kristo, Encyclopedia of the Philippines Volume 20 by Celo Galang. Klaro kayo may igsoon nga nagsulti na encyclopedia nga ang founder magtutukod sa Iglesia ni Kristo si Felix Manalo og pinaagi sa tuig nga 1940. Unja matawag jud na nato nga pangapi nganong nigsuon. Mas dugay pa man ang Katoliko sumala sa gisulti sa encyclopedia. 33 AD man ang gitukod ang simbahang Katoliko. So mura na dyan na sila nakampi sa simbang Katoliko. Unya may suon. Ari, si Brad PJ. Ari ra, Brad. Nang, ganan ka mo tok, Ari, Brad. So, atong patokon, gamay si Brad PJ. So, tok gamay, brada. Samtang nila pa kayo mo. Tanang mingon, abot sa kuan ba? Nga, abot tong pagkaon nga gidili sa mga CBT Adventist. Kuan anak, Brad. Mayong buntag. Mayong buntag, mga igsoon, kamusta, og naman ang mga Sabadista, dili sila mukaon og baboy. Kana akong bungatanan nila. Ginluan na sa Ginoo pod. Naman di man na sila mukaon og hugaw. Di man na hugaw na. Di ay na. Okay. O, basaha gani sa buhat gis 15. Kana ang nag-ingon ang Ginoo nga dili hugaw ang baboy. So, lami man pud ang baboy ug di pud hugaw kay ginluan na sa Ginoo. Kung sa giingon ni Juan Brad ni Pedro ni Cristo. Ni Pedro? Oh. Ingon si Pedro, wala pa daw sa kakaon daw hugaw. Og ingon ang Ginoo, ayaw isipan na hugaw, kay ginluan na sa Ginoo. So, kay pwede na ta mo kakaon og baboy, kay ginluan na sa Ginoo. Dagan kayo salamat, brada, sa imong pagpaambit sa ato ang pagtuong Katoliko, Brad PJ. Daghan kayong salamat, brada. So, okay na ka, Brad? Okay na. Mo nang nasulti. So, daghan kayong salamat, brada. So, daghan kayong salamat, Brad. Sa imuhang pagtuon sa atong mga kaigsuonan diha sa ni Kristo. So, balik na may igsuon nga dira sa ato ang libro diri sa Doktrina Kristiyana nare. Doktrina Kristiyana may igsoon atong mabasa diri na unsa moibot pasabot og Santa Iglesia. So, ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa Pinoyanan sa nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma, ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. Tungod mga igsoon, pinagi sa kakulian sa mga Orthodox. Kaya ang Katoliko, dugay na dyan na magkauban ng Orthodox o Catholic Church. Apan, ang mga Orthodox, dili man ganahan nga musunod sa Santo Papa. Mao nga mihiwalay sila sa Katoliko. Diya, ang mga Orthodox sa mga kaparian may igsoon, mga sawa sila ba? Di ka pares Katoliko nga. Dili mga sawa. Kay mismo manggani si San Pablo pari Roma 15 versikulo 16. Pero wala mga sawa si San Pablo. Tungod kay mas aron makaserbisyo pakagtarong sa atong Ginoo ba kanang dili ka ang imo ang oras mabaton usab ana. So
pinagi aron makatarong ka og pagserbisyo sa atong Ginoo. So, mo na pinagi ni ana makapadayon ka sa pag-alagad sa simbahan ni Kristo. Unya, mga igsoon ko ni Kristo, so daghan kayong salamat maigsoon ko ni Kristo sa inyohang pagtan-aw ni ining ato ang live sa Batang Katoliko WC. Daghan kayong salamat sa inyohang pagtan-aw igsoona, so inyong mga supporters. So balik ta maigsoon. So ang mga Katoliko maigsoon nagatoo nga si Kristo Dios. Ngano man may makaingon nga si Kristo Dios? Sumala gani sa Biblia, adunay duha nga kinaiya si Kristo. Mao ang pagka-Dios o pagkatao. Apan sa pagkatao sa kinabuhi ni Kristo, wala siya malamang sa Dios nung persona, kay wala siya tawhanon nga kinaiya. But pasabot, si Kristo walay tawhanon nga kinaiya. So, mabasa na nato dira na mabasa dira usab sa Mateo 26 bersikulo 38 nga si Kristo mao ang Dios nga ikaduha nga personas, kay pinaagi sa tulo ka personas si Kristo ikaduha, o nga Dios Amahan mo'y una, ay ikatulo nga is personas mao ang Espiritu Santo. Pinagi niya sa Mahal na Birhen Maria, gipanganak siya. Mabasa usab nato maigsoon dira sa Hebreo 1 bersikulo 8, ang Amahan mitawag ni Kristo nga Dios. Hebreo 1 bersikulo 18. Unsa diri po usab sa Juan 1:1, ang pulong nga uban sa Amahan og siya Dios nagpakatawo nga mao si Kristo. Kay dira sa Juan 1:1 wa majigi ko nara, pero ato ang maklarong og atong mas bati na but pasabot ang anak ni sa Dios Amahan nga klaro kayo nga Dios, kay pinaagi sa pagka-Dios ni Kristo ug dili pa Dios si Kristo, wala unta siya makaayo sa mga buta ug sa mga masakiton. Kay batok pa sa mga iglesia ni Kristo, dili kuno Dios si Kristo. Klaro kaayo igsuon nga si Kristo Dios. Dira sa Juan 1 bersikulo 8, ang bugtong anak nga Dios. Bugtong anak, pasabot ang anak sa Amahan, bugtong anak man. May igsuon og dili pa gani Dios si Kristo, ngano man siya nakaayo sa mga masakiton, ngano man siya nakapasaylo, ngano man siya nakapahawag demonyo, tungod kay Dios man siya. Miingon pa gani si Kristo sa yawa, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Ayaw tintala nga imong Dios, ang imuhang Dios giingnan si Satanas, si Lucifer di ay. Unsa may igsuon? So diri sa Juan 5 bersikulo 8 sa King James Version Bible, si Sol equal pasabot og equal with God o tupong sa Dios Amahan. Ang si Kristo tupong sa Dios Amahan, pasabot anaa niya ang pagka-Dios. Dili usab nato mabasa sa Juan 20 bersikulo 28, Ginoo ko og Dios ko, pulong ni Saint Tomas. Mingon si Saint Tomas, Ginoo ko og Dios ko. Unya mingon pa jud si Kristo, bulahan ka Tomas, dili ba bulahan bisan wala ka makakita. But pasabot og dili pa Dios si Kristo, miingon na unta si Kristo, ayaw ko tawga nga Dios Tomas, kay dili pa ako Dios. Pero miingon si Kristo, dili ba Tomas, bulahan ka kay bisan wala ka makakita, nakaila ka kanako. Pasabot si Tomas na bulahan siya, pinaagi ni Kristo. O atong mabasa na si Kristo Dios maigsoon, pinagi sa Isaias 9 verse 6, gitaga ang mga bata nga nagpakataw-tawgon nga Dios nga mao si Kristo, na ay ipanganak sa daang testamento sa Isaias 9 versikulo 6, adunay bata nga ipaanak nga tawgon nga Dios nga mao si Kristo. Gisulti na sa daang testamento ang pagka-Dios ni Kristo.
Kay nasulti naman na siya sa daang testamento. Kay pinaagi sa mga propeta nila, nila Moises, nila Abraham, nila Isaac, nila Genesis. Pinaagi sa usab sa mga propeta. So, na ilahan jud ang pagka-Dios ni Kristo kay gisulti na manidaan na igsuon klaro og tin-aw nga Dios si Kristo. So ato jung mabasa maigsoon. So shout out ninyo bro Frank Salvacion. So salamat kayo bro. Ari na ta magpadayon sa tong live maigsoon na. So kay kuanta mo ra tag dunay pagbuhaton. So daghan kayong salamat mga kapatid ko kay Kristo sa inyong panonood. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.